अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चलें, बाकी सब कुछ बंद कर दें और कुरान पाक खोलें और सिर्फ पेंसिल ले लें हाथ में। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल बक़रा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक एक हर्फ को तवज्जो से सुने। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर से पढ़ें पूरी कोशिश के साथ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीन कफ़रू सवाउन अलैहिम इन्नल्लज़ीन कफ़रू सवाउन अलैहिम। एक आवाज में। इन्नल्लज़ीन कफ़रू सवाउन अलैहिम। सवाउन अलैहिम अलैहिम हिम हिम अलैहिम। अअंज़रतहुम 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 अअंज़रतहुम। इन्नल्लज़ीन कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أأنذرتهم أم لم تنذرهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة غشاوة ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم देखें दो हमजा हैं, ठीक है, दोनों को वाज़े करें। أأنذرتهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم تنذرهم لا يؤمنون أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون لا يؤمنون ختم الله ता को यहाँ पे मोटा नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है। ختم الله على قلوبهم है, अक्सर लोग क़ुलूबिहिम पढ़ते हैं, तो इसको ध्यान से क़ुलूबिहिम على قلوبهم وعلى سمعهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة أبصارهم وعلى أبصارهم غشاوة किस्सा पढ़ेंगे हा को वाज़े करके غشاوة ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم ولهم
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.